Danas razgovaram sa doktorkom primarijusom magistrom Snežanom Lešović, endokrinologom, koja je i načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata u okviru specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru. Snežana, dobar dan i najlepše hvala što ste izdvojili svoje zaista dragoceno vreme da nam pomognete i budete deo ovog projekta. Pozdrav za sve, dobar dan i nadam se da ćemo uspešno sarađivati u rešavanju ovog ozbiljnog problema. Kao i uvek. Ja bih započela nekim onako najsvežijim podacima iz Srbije, jer prema poslednjem nacionalnom istraživanju zdravlja stanovnika Srbije iz 2019. godine navodi se da prekomernu težinu ima čak 57% stanovnika ove zemlje. A na osnovu podataka iz Svetskog atlasa gojaznosti očekuje se da do 2030. godine čak 18% dece uzrasta od 5 do 9 godina bude gojazno, što Srbiju evidentno svrstava u sam vrh među zemljama Evrope. Kako je vaše mišljenje o navedenim podacima na osnovu dosadašnjeg iskustva koje imate iz centra? Gojaznost je, nažalost, najčešće hronično oboljenje kod dece i mladih. Činjenica da svako treće dete, podaci iz 2019. godine jasno ukazuju, ima prekomernu telesnu masu ili je gojazno, zaslužuje veliku pažnju. Ono što nas posebno brine je činjenica da gojazna deca ostvaruju sve teži stepen gojaznosti i da i do 80% gojaznih adolescenata ostaje gojazno u ranoj životnoj dobi. To znači da ćemo se suočiti sa brojnim komplikacijama gojaznosti za koje smo ranije znali da se javljaju samo kod odraslih osoba. Upravo zbog tih alarmantnih podataka, kao odgovor na epidemiju gojaznosti 2009. godine u našoj zemlji je formiran Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru. Evo, ušli smo zapravo u 16. godinu uspešnog rada. U našem centru je do sada lečeno oko 10.000 gojaznih adolescenata iz svih delova naše zemlje, iz zemalja u okruženju i većih evropskih centara. Reč je o deci uzrasta od 12. do 18. godine, pripadnici su različitih, dolaze zapravo iz različitih nacionalnih kulturoloških sredina, što zaista daje jedno ogromno bogatstvo, a nama i ogromno iskustvo u radu sa gojaznom decom. Ono što moram da napomenem da smo mi jedina zemlja u ovom regionu koja ima ogromnu podršku Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstvenog osiguranja u lečenju gojaznosti i za decu uzrasta od 12 do 18 godina, čiji indeks telesne mase veći od 95. percentila, lečenje snosi, odnosno finansira naše Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja. To je zaista retkost, a znači puno se govori o prevenciji gojaznosti, što je zaista neophodno u narednom periodu, ali moramo voditi računa i lečiti gojaznu decu, a čuli smo koliki je njihov broj. Njima je potrebna pomoć, podrška. Znači, deca uzrasta od 12 do 18 godina lečeno u našem centru, mogu da kažem da zaista imaju ozbiljne probleme, da je reč o brojnim komplikacijama, dijabetesu tipa 2, hipertenziji, ortopedskim problemima, znači oni se nažalost u 12. godini otežano kreću, žale na bolove u kukovima, kolenima, leđima, imaju čak i prelome, češće povrede u odnosu na decu normalne uhranjenosti. Ono što nas posebno brine da imaju česte respiratorne infekcije, teži oblik astme i sleep apneje, glavobolje zbog benigne intrakranijalne hipertenzije, brojne endokrinološke probleme, pre svega kod devojčica, sindrom policističnih jajnika, neuredan menstrualni ciklus, hirzutizam, koji tekako narušava kvalitet njihovog života, psihološke komplikacije. Sve to narušava kvalitet njihovog života i brojne studije su pokazale da će naša gojazna deca živeti kraće od njihovih roditelja. Mi smo svedoci zaista toga. Ono što me posebno brine je činjenica da i roditelji i deca nisu svesna koliko je gojaznost ozbiljan problem. Treba istaći da je veliki broj ekstremno gojazne dece, znači čiji indeks telesne mase veći od 99. percentila, odnosno 3 standardne
devijacije. Evo, trenutno na našem odeljenju je dečak koji ima 15,5 godina i telesnu masu 186 kilograma. Dakle, njegov indeks telesne mase je blizu 60, a znamo da su ekstremno gojazni odrasli ako je indeks telesne mase iznad 40. Brojni problemi, brojne tegobe, ali mi se trudimo da u našem centru korak po korak podržimo roditelje, kompletnu porodicu, a pre svega decu edukujemo. Vraćamo ih zdravim životnim stilovima. Kako se radi u našem centru? Upravo ovo što sam rekla, osmišljen je multidisciplinarni program za podršku i lečenje ove gojaznosti. Jedan ozbiljan tim nudi 24-časovni medicinski nadzor, psihološku podršku, nutritivnu podršku, znači reč je o hipokalorijskoj ishrani, pravilno primenjenoj fizičkoj aktivnosti i obrazovnoj podršci. Naravno. Ja sam imala prilike da vidim kako to izgleda kada jedan novi pacijent dođe kod vas kao endokrinologa, pa bih voljela da nam ukratko to prepričate, odnosno koji su to koraci koje sprovodite u tom razgovoru lekar-pacijent kada se prvi put suočavate sa gojaznim mladim pacijentom? Moram da priznam da je to pravi izazov i pravo zadovoljstvo. Znači, kada deca koja ne vole da pričaju o tom problemu, shvate da je možda jedino rešenje kod nas, da konačno imamo više razgovora, ne možemo u prvom razgovoru doći do svih informacija. Prvi pregled je izuzetno značajan da definišemo da li je reč o primarnoj ili sekundarnoj gojaznosti. Primarna gojaznost nastaje najčešće zbog zapravo hiperkalorijske ishrane, sate koje deca provode uz TV, kompjuter, ali u poslednje vreme mobilne telefone i zaista su fizički jako neaktivni. Sekundarna gojaznost je u ovom uzrastu zastupljena u 5% pacijenata, kada je reč o kompleksnim neuroendokrinološkim oboljenjima ili nekim retkim sindromima. Ono da su poražavajući su zaista podaci da, evo iz ovog ogromnog iskustva, da možda svako 5. dete ima neku rekreativnu fizičku aktivnost, da se gotovo ne kreću, da sate provode u poslednjih 5 godina pre svega mobilne telefone, u prvih možda 7 godina rada tu je dominirao kompjuter i neko naše istraživanje je pokazalo da više od 5 sati provode uz TV i kompjuter, a vreme provedeno uz mobilne telefone ne može se ni izmeriti. Jako loš san imaju, kasno ležu, tako da ono što smo mi uveli to je da u večernji viziti u 9:30 oduzimamo, kako oni kažu, telefone i vraćamo im ujutru, tako da smo im omogućili da se druže, da pričaju, da se upoznaju pre sna i da zapravo imaju kvalitetan san koji je predviđen i potreban za njihov uzrast. Poražavajuće je da imaju jako nepravilnu ishranu, preskaču obroke, reč je pre svega o doručku, a između obroka nekontrolisano unose grickalice, slatkiše i ono što je takođe poražavajući podatak da puno unose slatke bezalkoholne napitke, sokove, znači i opet jedno naše istraživanje na velikom uzorku je pokazalo da piju 2 litra i više tih slatkih napitaka. Imali smo jednog dečaka iz Vojvodine koji je do dolaska u naš centar konzumirao oko 7 litara gaziranog napitka dnevno. Znači, naravno da ima ozbiljne komplikacije gojaznosti i pravi je uspeh decu tog uzrasta vratiti vodi i naučiti, to je i naš zadatak da razmatramo zdrave užine, zdrave napitke, a tu je voda zaista nešto što moramo da vratimo u svakodnevnu naviku. Ono što je karakteristično to je da nakon definisanja tipa gojaznosti pregledamo svako dete, analiziramo antropometrijske parametre, telesni sastav, utvrdimo kategoriju gojaznosti, zatim se uradi EKG i planiraju se laboratorijska
ispitivanja, znači u zavisnosti od kliničkog nalaza. Posebnu pažnju obratimo na kožu, znači prisustvo akantoze, strija i drugih znakova i simptoma koji nam mogu pomoći da vidimo da detetu olakšamo boravak u našem centru i u zavisnosti od uzrasta, pola, njihove kondicije i zdravstvenog stanja planira se fizička aktivnost, ishrana, a onda tu sledi psihološka podrška za svako dete individualno i grupni rad u vidu radionica. Znači, nutricionista je stalno tu, znači njihova predavanja i radionice jako zanimljive kada pokušavamo da ih učimo. Upravo ono što sam rekla, koje su njihove kalorijske potrebe, nutritivne potrebe, da čitaju etikete na proizvodima, znači to je vrlo važno da nauče, da se fokusira zdrava užina, obroci kada se vrate kući, veličina porcije, zdravi napici i kako odoleti u različitim situacijama nezdravim izazovima. Svako dete dobije svoju grupu i naravno kontinuirano se prati u toku boravka. Ukoliko je potrebno, uključi se i medikamentna terapija, nažalost to je često potrebno za hipertenziju i za poremećaj prometa šećera u organizmu. Znači, imamo stalnu komunikaciju sa roditeljima pri prijemu, pošto oni ne ostaju kao pratioci, tako je osmišljen rad u našem centru i lečenju koje traje 21 dan. Sa njima imamo komunikaciju na prijemu, znači kada im organizujemo predavanje o gojaznosti, najčešćim uzrocima, komplikacijama i lečenju gojaznosti i kako podržati roditelje kada se deca vrate kući. Toku boravka, jako nam je važno, i psiholog i naravno lekari imaju stalnu komunikaciju sa roditeljima, a kada dođu po decu također imamo jedno novo predavanje, znači kako ih podržati i kako, znači za najkraće vreme omogućiti deci da dođu do poželjne, ne mora idealna težina, idemo korak po korak. Šta se smatra uspehom? Upravo to učimo decu, da je važno da imaju uravnoteženu, pravilnu ishranu, da dijete nisu rešenje i da je gubitak telesne mase i 500 grama dnevno izuzetno dobar rezultat. Svakome se jasno na grafikonu brzine rasta indeksa telesne mase pokaže kako je stanje trenutno, šta je poželjno, šta je idealno i objasni za koje vreme se mogu ostvariti ti ciljevi. Znači, cilj je da se, naglašavam, za što kraće vreme, odnosno dozvoljeno da se ne ugrozi zdravlje dece koje još uvek rastu i razvijaju se, ostvari poželjna telesna masa. A to znači da ćemo na taj način i prevenirati nastanak komplikacija. U otpusnoj listi za svako dete jasno je napisano šta dalje, kome dalje treba da se javi, kako da se kontroliše i naravno uvek mogu ponovo doći u naš centar za prevenciju i lečenje gojaznosti. Ono što me raduje je činjenica da je gojaznost u našoj zemlji prepoznata samim tim što je nastao ovakav centar. Veliko interesovanje kolega na svim nivoima i primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite, odlična saradnja. A ono što je važno i interesovanje roditelja. Sve češće poslednjih godina u naš centar ne samo da dolaze gojazna deca, već i deca normalne uhranjenosti, posebno u toku raspusta, kad roditelji žele da im obezbede kvalitetno provedeno vreme i unapređenje zdravlja, tako da mnogi od njih ne idu sa roditeljima na more, nego žele da dođu kod nas, zato što je ovo jedan izuzetno zanimljiv program i zapravo sredina u kojoj deca žive, znači podržava nastanak gojaznosti i tih održavanje loših navika. Kod nas se planira ishrana, imaju 5 obroka, znači 3 glavna, doručak, ručak, večera i 2 užine, a moram da naglasim da je fizička aktivnost na jednom ovako atraktivnom turističkom mestu kao što je Zlatibor jako lepo u svim godišnjim dobima, u svakom, što kažu, vremenu. Deca imaju 2 šetnje, imaju bazen i vežbe u bazenu, vežbe u sali i sportske igre kada to vremenske na sportskim terenima van našeg objekta, uvek kada to dozvole vremenske prilike. Znači, naravno da svako će naći nešto u čemu uživa
pratimo i kako se odvijaju fizičke aktivnosti. Tu je, znači, pored kontinuiranog medicinskog nadzora, uvek prisutan psiholog, nutricionista, koji prati unos hrane, kao i naše medicinske sestre, koje su izuzetno značajne u radu sa decom. I znači moramo, znači ne smemo dozvoliti da deca ne jedu, pošto imaju izuzetno loše navike, ne jedu salate, voće, kao što sam već rekla, ne piju vodu. Znači tu je jako puno problema i znači mi se trudimo za tako kratko vreme, korak po korak, sa malim promenama i sigurni smo da ćemo onda u dužem vremenskom periodu zaista moći da rešimo problem gojaznosti. To je dokazala jedna naša studija, follow-up praćenje 3-5 godina nakon lečenja u našem centru, takođe jednog velikog uzorka reprezentativnog, i on je jasno pokazao, moram to da podelim sa vama, našu radost da je svako treće dete ne samo smanjilo telesnu masu, nego je znači iz kategorije ekstremno gojaznih i gojaznih sada u kategoriji normalno uhranjen. Tako da jedno ogromno zadovoljstvo i naravno znači da jasno nam je da ćemo ne samo, postigli smo da se unapredi njihovo zdravlje, kvalitet života, ta deca će upisati školu koju žele, kasnije neće imati problema u profesionalnoj orijentaciji i zapošljavanju. Smanjili smo značajno i troškove, znači koji bi ne daj Bože bili neophodni za lečenje komplikacije gojaznosti koje neminovno možemo samo očekivati. Snežana, najlepše hvala na ovom veoma iscrpnom izveštaju. Pre svega zadovoljstvo je čuti na koji način funkcioniše vaš centar i upoznata sam već sa tim dobrim rezultatima koje imate, znamo i kako izgledaju zadovoljni korisnici zapravo vašeg centra, a znam i da se često vraćaju, da dolaze po više puta. Jeste, sada više i nisu gojazni, eto, to je. Ali žele da održavaju, naučili su na koji način da se ponašaju, što je u stvari i najveći uspeh čitavog ovog programa, pretpostavljam. Od momenta kada ne prepoznaju značaj gojaznosti i posledice koje gojaznost nosi, do toga da su u potpunosti svesni i da ne žele da se vrate na stari put, što je sjajno.